Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we begin our presentation, let me introduce myself. My name is Yola Andari and I'd like to give presentation about faith to Qadar and Qadar. I will use two language. Next. Qada in language means profession. In terms means God's decree recorded in Lauhul Mahfuz since ancient time. Example, before we were born, we couldn't choose our parents. Change of day and night, the rotation of the planet on its axis. Jadi qada itu ketetapan. Ketetapan yang udah Allah catat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Contohnya itu ketika bayi lahir dia nggak bisa milih orang tuanya itu siapa, lalu pergantian malam dan siang, terus adanya perputaran planet pada porosnya. The next one is qada. In language means determination or measure. In terms means the embodiment of qada or Allah decree to a certain degree according to Allah will. Example, if you want to achieve your goals, you must be diligent in praying, studying, and never give up. Jadi, qadar itu artinya ketentuan ataupun ukuran. Contohnya itu, if you want to achieve your goals, jika kamu ingin meraih mimpimu, kamu harus rajin belajar, rajin berdoa, dan jangan pantang menyerah. Dan qadar itu ada hubungannya dengan sebab akibat. Contohnya, adanya anak karena adanya orang tua. Gitu. Yaitu kamu meraih mimpi kamu karena kamu rajin belajar, rajin berdoa gitu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaran maqdura. And it is the decree of God that a decree must prevail. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Really, we created everything by size. Faith to Qada and Qadar is belief wholeheartedly that everything that happened to this creature is the provision and will of Allah Ta'ala. Qada and Qadar is an inseparable unit. Qada is a decision that is still a plan, and when the plan becomes a reality, it is called Qadar or destiny. Jadi, beriman kepada Qada and Qadar artinya kita meyakini dengan sepenuh hati, dalam hati yang paling dalam bahwa semua sesuatu yang terjadi itu karena adanya kuasa Allah, campur tangan Allah, ketentuan Allah gitu. Jadi qada and qadar itu tidak bisa dipisahkan. Qada itu ketentuan yang masih bersifat rencana, sedangkan jika rencana tersebut sudah terjadi dalam reality, itu akan disebut qadar atau takdir. Contohnya tadi, kodenya itu Allah udah nentuin umur kita berapa, kita meninggalnya kapan gitu. Dan kodarnya itu adanya kita karena adanya orang tua kita. Jadi harus ada orang tua kita dulu baru kita diciptakan. Kita sering menggunakan kata takdir pada kehidupan sehari-hari, padahal itu merupakan qada and qadar. Takdir sendiri terbagi menjadi dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Mu'allaq means destiny that can be changed with effort and prayer. Example, intelligence, wealth, health. Jadi takdir mu'allaq itu takdir yang bisa dirubah kalau kita ada effort, ada usaha, ada berdoa. Contohnya kekayaan, kepandaian. Jadi walaupun kita bodoh, tapi kalau kita rajin belajar itu bakal jadi pandai. Itu contoh takdir mu'allaq. Terus kalau kita rajin bekerja, banyak duit, terus kita jadi kaya gitu. The second one is takdir mubram. That is destiny that can be changed. Example, death, kematian, terus jenis kelamin itu. Takdir mubram yaitu yang nggak bisa dirubah, kematian, jenis kelamin. How to faith in qada and qadar. Gimana cara kita beriman kepada qada and qadar? First, believe that everything that happens only comes and returns to Allah. Mempercayai bahwa semuanya yang terjadi itu hanya datang dan kembali kepada Allah SWT. Second, grateful for the blessing that Allah has given. Jadi kita harus selalu bersyukur apa yang Allah berikan, dan kita harus sabar menghadapi bencana, cobaan, musibah yang terjadi. Stay away from suuzon towards Allah Ta'ala. Jadi kita jauhin diri dari sifat suuzon kepada Allah, gak boleh guys.
Okay guys, that's all from me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.